Anjay. Strike. Strike guys. Strike. Oke guys, kita mancing lagi guys. Kita mau mancing di Rumpang ke sini. Sudah sampai di lokasi guys. Semoga hari ini kita akan dapat ya guys. Semoga hari ini kita dapat. Amin. Nggak mocel terus guys. Oke guys, kita mulai pengambilan ikannya guys. Amin. Semoga dapat ya guys ya. Lama udah nggak mancing sini nih. Sarah guys. Mana tuh? Anjay. Dapat guys. Pas guys.
Toman. Toman guys, muncul depan muka bang. Astagfirullahaladzim, apa dia tidak mau makan ya? Ada toman tadi guys, dapat kamera ndak ya? Di sini ada tadi muncul ngambil napas guys. Strike guys, strike guys, bun guys, strike guys. Oke guys, babon guys, mantap guys, mantap, alhamdulillahirabbil alamin, akhirnya dapat juga guys. Udah nyangkut pula. Alhamdulillah guys, dapat babon guys. Akhirnya dapat guys. Mantap. Mantap, mantap. Guys. Guys. Babon guys, lari kemana kau? Tap. Apakah? Oke guys, kita pulang dulu guys. Banyak lepas tadi guys. Ini guys, dapat satu aja guys. Kita guys, babon guys.
Nih guys, babon satu guys. Semoga nanti kita mancing ada mendapatkan hasil lagi guys. Amin amin. Oke guys, kita pamit dulu guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys. Salam mancing gabus.